Neka. Životinsko carstvo, jel je? Neka. Ovdje je lep na debu, još je lepše. Imamo ga. Moram šlikati i poslati. Hadi buraya kuşlar baba. Hadi buraya. Where the fucking car is. I call you, and you said, your car, you clearly the car there. I said, run it back to Lorenzo. I went outside.
čega da nas slika? Bio piva, ja sam si kiselo mleko zelo, ja bih sad kiselo mlekica. O, to mi je najdraže. Kvalifikacije za prvu ligu Medina u stadionu. Protiv Osijeka. Za ulazak u prvu, tako je, za ulazak u prvu. Zagreb, Osijek, 60. Žuti igra. Evo, dobro, ali je. Ajde. Nemojte snimat, molim vas.